Senina ras turang si kelengi Tuhan, opelenga si dengkahkan kata di bata, mari ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si perkuah dengan perkeleng. Itandai kami kam, isembah kami kam, ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Ibas paksa kesempatan nenda, ulung kami kerina anak-anak du, guna ngikuti kebaktin pekan keluarga, wari si pelimakan. Pasu-pasudu kemahandu, ibas nurikan karena katandu, bagebe kerina perpulungandu, ngosikap guna dengkeh kansa. Kam si masu-masu ia, gelah malam matena, tersuruh pehukurna, geluh ibas katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Senina ras turang si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngogi kitab Perbahanan Rasul bindu 10 waluh ayat sada sekubas ayat 4. Kenca bage itadingken Paulus kuta Aten, janah lawus ia ku Korinti. I Korinti jumpa ia rasekala Yahudi gelarna si Aquila. Asalna i provinsi Pontus nari. Lengan dekah sa ia reh i Italia nari, ras deharana Persila. Pindah ia ku Korinti i Italia nari, sabab kerina kalak Yahudi i Pelaus Claudius Kaisar Roma i Roma nari. Idahi Paulus kala endandai, janang perbahan seri pendahinna, eme erbahan tenda, maka i rumahna Paulus kesina. Tep-tep wari sabat kalak Yahudi, ngerana Paulus ibas rumah pertoton, i ajarina kalak Yahudi, ras kalak Junani, gelah te man Yesus. Sejendama pengogenta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, bejuah-juah man banta kerina, sebab tetap dengar kam setia, ngikuti pekan kebaktin keluarga enda seh kubas wari si pelimakan. Ibas wari si pelimakan enda, ibabai kita kubas tema, jabu si tetap erdahin. Si ras-ras, ibas kata di bata, entah pe erpalaskan kata di bata, makana erdahin pasu-pasu, erdahin pemerek, jadi labo ia kutukan entah pe hukuman. Maka min ulan minta adilamin day manusia dabu kubas dosa, labo min day kita perlu erdahin santai-santai saja. Adi si uri kubas pustaka si badia, jelas kalna, makana kenca ijadikan di bata doni enda, ku ras kerina isina, manusia isuruh erdahin, guna jaga, ngerawat, ngkuasai, ras empekena-kena tinepa di bata. Jadi, menakan kin doni enda ijadikan, erdahin nggo itetapkan di bata. Di bata tapi erdahin. Makana kita patut ngekerina tutus erdahin. Sebab usihenta mekapkan Tuhan di batanta, si tetap setia erdahin, guna ngaturkan doni enda, ngayak keluar. Jadi ibas kita erdahin, tentu litnga dahin lit ulihna, arah perbelitan. Bancika jadi kita erdahin, larulih secara perbelitan, tapi banci si alokan keriahan ukur kemalaman ate, sebab banci kalak gelu ibas kekelengan. Jera ia dengan ilaku kena si mehuli ulih pendahinta. Rikutkan ogenta endape si idah kuga Paulus. Ia tutus ke beritakan berita si meriah, arah sada ingan ku ingan si deba. Adibas ogenta endandai katakan ia pindah arah kuta Aten, ya, maka laus ka ia
ku Korinti. Jadi ngatakan sa, makana ia labo menetap ibas sadaingan, ibas pebelangkan berita si meriah. Dahin beritakan berita si meriah enda, tutus kal Athena dahikan sa. Maka tupung ia i Korinti, jumpa ia ras Aquila, ras Priscilla. Erkite-kiteken kala enda duana, kala Jahudi. Janah kepeken ia i provinsi Pontus nari. Langan dekah sa ia pindah i Italia nari, kukuta Korinti. Dan janah si idah makana kay dalang na ia ku Korinti, erkite-kiteken Kaisar Claudius mempelaus krina kala Jahudi si tading iingane. Maka berkat ia kala eda nay duana ku Korinti. Memang sined kepeken nina pendahin kala enda seri. Makapken erbahan tenda. Sebabna si idah kala enda labu ia tergantung kal kubas pemerai perpulungan. Adi ibreikan perpulungan bujur, adi lape ibreina tetap menjual-jual. Jadi ia tetap dahikan dahinna guna ngelengkapi, ngecukupi keperluan kegeluhanna. Gelah ulah kasangkut ukurna tupung lupa perpulungan, entah nape perpulungan pe likasiman sampatan. Jadi arah kegeluhan pendahinna enda, geluh nape tercukupkan, banci pe ia kanam pati kalak sidiman. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Makana si idah maka kala enda ne duana pindah ku Korinti, enda labo dahin si mesuka. Sebab i Italia tentu gomapan usahana, gosikap usahana. Pelanggan pe mungkin go melala. Modal pe go melala itanam kena ije. Tapi erkiteken tekanan arah pihak penguasa. Laban cilang harus pindah ku Korinti. Ije jelma si itandai pe entah pe pelanggan banci kurang. Dengan pe modal goka melala guna bangun usaha simbar. Tapi perbang labo genca prioritas dahinna. Labo kal jadi sinanggalkan Priscilla ras Aquila enda. Jadi tupung ia teh Paulus kala enda nggo i Korinti kesilang ia ku rumahna. Sebab seri pendahinna, sebab Paulus pe tupung lalin kesibukanna, ia pe erbahan tenda guna keperluan geluhna. Jadi ulah kita alergi nandangi serayan Tuhan silik dahinna, sebabna ia pe tentu banci menambah keterampilanna guna cukupi keperluan geluhna. Sebab sitah makana arah di erdahin kita dibata mereka pasu-pasu. Aminna pe adi sidan kabas pustaka si badia likanga isenakan sangat tunduh pekam ku berikan rezeki. Jadi kita iajuk pe gelah ulah mengkisat erdahin. Tapi min kita tetap mencingkat. Sebabna adi kita menjingkat erdahin, arah epe di bata erdahin, guna mereka rezeki manfaat. Maka ulah ateta morah pagi, melala rezeki kalak situtus erdahin. Perban kita kisah. Tapi ninggukin situtusi nengah kita jumpa rezeki, lanai tentu morah ateta. Sebab ngome kita pala-pala, tapi lengah dipercayakan Tuhan melala, manbanta rezeki. Jadi ijenda masih idah kegeluhan kala enda dai duana. Priscilla ras Aquila ibas jabuna tutus erdahinei penting. Tapi tutus beritakan berita si meriah EP cukup penting. Sebab si idah makana Priscilla ras Aquila enda pe piga-piga kali ikut guna beritakan berita si meriah arah sada ingan ku ingan si deman. Jangan ia pe ikatakan pengep perpulungan. Tentu maka banci ia jadi pengep perpulungan. Pengajaran kata dibatasi ibabana, maba kini ulin mansin terem bagai bebas kegeluhan. Jadi dibanci si katakan ia dahikan dahinna guna keperluan geluhna. Tutus katena dahikan can.
beritakan berita si meriah epe, tutus ka atena dahikan sa. Sebab te ia beritakan kata di bata epe, banci erguna, mabahay kala, guna bengket kubas rarasan Tuhan. Sebab isenakan pe maka Paulus tetap wari sabat kalak Jahudi, ngerana i rumah pertoton, i ajarina kalak Jahudi ras kalak Junani, gelah te man Yesus. Jadi jabu-jabu tapi terdilo ibas dahinta si pelain-lain, maka namin bancika kita ardahin ibas profesi ta skala-skala, tapi muat bagin kalah kita guna beritakan berita si meriah. Beritakan karena kebenaran kata di bata. Apalagi sirteh makana tupung kita ardahin di bata pe tetap ardahin nampati kita. Tapi ulah kita lupa, tupung kita pekesahkan pe, Tuhan tetap ardahin guna mereka pasu-pasu man bata. Saja ulah si pekitik kalak, si ardahin lalit ulihna, erkiteken lalit gajina, umpamana bagi ibu rumah tangga. Banci jadilah bolit gajina, ulah si katakan kam erdahin lalit gunana, sebab lalit serpina. Sebabna mabat langi si ban mabagai. Jadi erdahin kita tupung lit ulihna arah serpi bagai pelali ulihna la arbahan ca kita bekitik kalak si leban. Jadi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kerina jabu-jabunta terdilo gelah tutus erdahin. Dahin si idahikan kita umpamana lit ulihna erkitekan lit gajina, puji Tuhan. Sebab diberikan Tuhan kesempatan kita menikmati kegeluhan. Tapi dilit dahin si lalit ulihna arah perbelitan ulah kasih pekitik sebab dahin sa DP cukup mengharga. Kerina kita harus tetap erdahin. Perdiatekan dugia. Kalak si mejingkat erdahin pasti sehat. Kalak si mekisat erdahin ia musil. Penakit na pesehkan lalana sebab kisat ia bergerak. Tapi di kalak singgit makaikan waktu na alu mahuli umpamana 24 jam. 3 jam kapdu kita istirahat. 3 jam kita ardahin guna kesehatan ta. 3 jam kita ardahin guna cukupkan keperluan geluh ta singalokan serpi. Mungkin pe bancikala si alokan serpi, tapi sidatkan kepuasan sebab erguna kita man keluarga. Erguna kita man gereja Tuhan. Sebab bacikana ibas kita tutus dahi kendahin Tuhan. Labo kali si alokan serpi arah gereja. Tapi melalaka cara Tuhan mencukupkan rezeki man banta arah dahin-dahin si idahikan kita. Lalu bagi-dagi ibas pekan kebaktin keluarga endah. Kerina keluarga-keluarga Kristen terdilo gelahna kerina tetap tutus erdahin. Harus cur-cur panas dulu guna ngelitkan, mencukupkan keperluan geluh dunia Tuhan. Berarti kita diajak untuk jadi pekerja keras. Harusnya kita mejingkat. Tadi mejingkat kita, tutus kita, pekerja keras kita, kita makan gosi umban, si teladani, si usik, kai si ilakokan Tuhan di batanta. Tupung Tuhan Yesus pereh kuduni enda. Kentisik ngenca waktuna, tapi sangat luar biasa hasilnya. Sebab ia ardahin cukup maksimal. Makaikan waktu silit seulina. Bagai pe berkualitas. Kita pe bagai kai pe sidahikan kita. Dahikanlah alu maksimal. Siarapkan pe ulihna. Mereka kini ulin man banta. Kesejahteraan man banta. Bagai pe man kalak si depan. Ulah kita lihat si kisat-kisat. Apalagi ibas masa pandemi COVID enda. Adi sinen lanai perlu melalak pe modal guna berusaha. Adi ateta ardahin guna ngaloken serpi. Adi lit bakat taun pamana banci ibas rumah tanari kita berusaha. Lanai perlu si darami rumah entah pelapa mansewan. Rumah TP banci si pakaikan guna ingan berusaha. Saja genduari kuga keterampilan ta guna mengembangkan usaha sini. Kerina kita adina ngasup makaikan teknologi informasi alu mahuli lika bakat ta bicara si persada luar biasa ulihna. Makana anak-anak tape si ajuk lah sebab ia pe
hebat make teknologi informasi enda. Si manfaatkan, si pakai pemetehna, gelah ula ipake kena kusi sia-sia. Tapi banci ipakekan guna membangun ekonomi rumah tangga, guna mengembangkan keterampilan, bagaimana guna membangun kerjasama tim di tengah-tengah jabunta, bagaimana kubas gereja. Lalu bagaimana senina rasturang sini ikalangi Tuhan, kita maka kalak si tetap git tutus terdahin, di bata tetap si nampati ia, di bata si impegegeh ia, maka selalap turah ukurna guna arbahan pendahin si mehuli bagaimana mengembangkan dengan kreatif usaha-usaha guna membangun ekonomina, guna membangun ras mengasah keterampilanna, gelah banci tetap lakalah bersaing iwas masa-masa silhena. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana, gelahna keluarga tapi tetap ibas kendahin, amin nape kiti, entah pembelin, lik ulihna entah pelape lik ulihna, sitah makana, gegah tak ibas kendahin, ibas diwatanari kaprahna. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, amin. Mari ras kita tersada bas pertoton. Bujur Tuhan isehkan kami man bandu. Katandu enggo mempersingenti kami. Gelahna kami tetap tutus erdahin. Alu musih kai si enggo ilako kendu. Bahan dagai Bapa, bas ketutusan kami erdahin guna kegelukan kami. Bagai bebas beritakan berita si meriah. Rembarna berita andu si meriah iberitakan. Bagai banci ialokan kami. Pasu-pasu si simpan. Sirehna idur kamnal. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap, serasa lalap, sebab reh kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Radukan